on fingerprint. So karon mga saki, hi. So nata karoy kuan karon KLX 150 and 220cc na ni siya pero atong i-reset. So wanda ni og makusog ba or mosamot og kahinay sa tuwa narana no. So kuan lang ta, salig lang ta. With the guidance sa Ginoo nga mapakusog na to, mapa-improve na to yung power. Alright? Power. So, tsada kay nga BRT piston no, kay naka-piston propel sa daan inya. So, 197.56. Mo na siyang 220cc. Final is 12.6. So, okay ra gyapon siya compression ratio. So, nakuha na nato ang timing sa cams and nagamit ako degree wells. So, muna to DIY for almost pila na years ka na akong degree wheel DIY. Murag before pandemic pa man eh. So, let's go. Padayon ta, padayon. So, naman natong KLX now. So, atong i-try tong murag kwan fingerprint nga Bluetooth start. So, dala. On fingerprint. Fingerprint. So, andar na ginang ito ang 220cc nga giset up. So, grabe na gyapon ni nga 150cc no. Mura na gyapon 140. Oh, naka kuan na aesthetic na yung taklob sa master, naka levers. Di ko bilibo kay SE nga original nga pro-taper. Power kani. Then 140 nga fender og ang race plate. Dayon naka KX bay nga front fork, guwapo kayo. Dayon scarlet nga rims, scarlet nga spokes, scarlet nga hubs. Grabe. Then naka skid plate, dayon dito sa kuan pipe. Original mangguro na sa mga pang 2-stroke. Then gipabuhatan yung elbow, guwapo kayo. Then ri sa likod, murag sa 140 na ni nga swing arm, naka aesthetic. Dayon more gyapon scarlet rims, scarlet hubs, scarlet spokes. Dayon naka-sprocket, naka-aesthetic yung pagkambiada scarlet, naka-aesthetic diri. Dayon sa engine na ni full BRT, crankshaft, black head, manifold, starter, cams, carb. Dayon naka BRT CDI, Phyto coil. Grabe, good sa kayo. So test na to second gear nga medyo naka uphill gamay pero dito na mo start segunda.